ایک بندے کی زندگی گزر گئی سود کھاتے کھاتے، حرام کھاتے کھاتے، لیکن جس دن وہ گناہ سے توبہ کیا نا، اس کے گھر میں فاقے پڑ گئے، گھر میں فاقے پڑ گئے، کیونکہ انکم سورس بند ہو گئے، حرام کمائی آنا بند ہو گئی، گھر میں فاقے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، بچے بھوکے رہ گئے، 2 دن گزر گیا، گھر میں کچھ کھانے کا سامان نہیں، بچے بھوکے ہیں۔ اس کی بیوی ایک دن کہتی ہے سرتاج گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں، جاؤ جا کر کے مزدوری کر لو تاکہ گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب اتنا کہا نا، اس کا بڑھاپے کا عالم ہے، اس نے تھیلا لیا، بغل میں دبایا اور گھر سے باہر نکل گیا مزدوری کرنے کے لیے، گھر سے نکل گیا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھا نا، اس کی بیوی کہتی ہے سرتاج ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سرتاج خبردار، آنا تو حلال لقمہ لے کر کے آنا، حرام لے کر کے نہیں آنا۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے آنا تو حلال لقمہ لے کر کے آنا، حرام لے کر کے نہیں آنا۔ جیسے بیوی نے اتنا کہا نا، اس نے کہا شریک حیات ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اس نے تھیلا لیا، بغل میں دبایا، اپنے بیوی کو خدا حافظ کہہ کے اور منڈی میں جا کر کے کھڑا ہو گیا، منڈی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یار ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں منڈی میں ہر کوئی مزدور آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہمیں جو مزدور اچھا لگتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ہم گھر پہ لاتے ہیں مزدوری کے لیے۔ وہ بوڑھا بھی جا کر کے نا مزدوری کرنے کے لیے جا کر منڈی میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن یار یہ لوگ بڑے ہوشیار ہوا کرتے، بڑے ہوشیار ہوتے۔ ہر کوئی آ کر کے نا طاقتور ڈھونڈ رہا ہے، ہر کوئی آ کر کے ہٹا کٹا جوان ڈھونڈ رہا ہے۔ اب جو آ رہا ہے ہٹا کٹا جوان کو لے کر کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے اللہ اکبر طاقتور جوان کو لے کر کے جا رہا ہے۔ اس بوڑھے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مزدوری کے لیے، اس کے چہرے پہ داڑھی کا بال سفید ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ اب جو آ رہا ہے ہٹا کٹا جوان کو لے کر کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے طاقتور جوان کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے یار کوئی مجھے بھی لے کر کے چلو، کوئی مجھے بھی مزدوری کے لیے لے کر کے جاؤ، یار مزدوری میں 10 روپے کم دے دینا، لیکن مجھ سے بھی مزدوری کروا لو، میرے گھر پہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن یار یہ لوگ بھی بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں، جو آ رہا ہے ہٹا کٹا جوان کو لے کر کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے طاقتور جوان کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی اس بوڑھے سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی یاد رکھنا، عقل سے فیصلہ کرنا، ہر کوئی ہوشیار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی دل سے فیصلہ کر لیا کرو، کبھی دل سے بھی فیصلہ کر لیا کرو، کبھی کمزور کا بھی خیال کر لیا کرو، کبھی لاچار کا بھی خیال کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، اب ہر کوئی آ رہا ہے، جوان کو لے کر کے جا رہا ہے، اس بوڑھے سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ اب تو یہ کہہ رہا ہے یار مزدوری کم دے دینا، لیکن مجھے بھی کوئی لے کر کے چلو، 10 روپے کم دے دینا، کوئی مجھ سے بھی مزدوری کروا لو، میرے گھر میں فاقے پڑے ہیں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سورج آ کر کے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ اور جب سورج ڈھلنے لگا ہے اور جب شام ہونے لگی ہے، اللہ اکبر، دل کہہ رہا ہے چلو اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب گھر کی طرف چلا جائے۔ جب قدم اٹھنے لگا ہے، اللہ اکبر، پھر خیال آیا ہے یار بتاؤ تو سکی کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے بچوں کے سامنے، کیسے خالی تھیلے لے کر کے بچوں کا سامنا کرو گے؟ اگر بچوں نے کہہ دیا بابا بتاؤ نے کیا لے کر کے آئے ہو، یار جب گھر سے چلا تھا تو بچوں نے کہا تھا کہ بابا کچھ کھانے کا سامان لے کر کے آنا، بابا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا سامان لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر، اگر بچوں نے خالی تھیلا دیکھ لیا تو ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کے کیسے سامنا کرو گے؟ جیسے یہ خیال آیا ہے، قدم تھم سے گئے ہیں، قدم رک سے گئے ہیں، کیا دیکھتا ہے سامنے مسجد کا دروازہ نظر آیا ہے، مسجد میں گیا ہے، وضو کیا ہے، نفل ادا کیا ہے، اللہ اکبر سجدے میں جا کر رو کر کے کہتا ہے اے میرے پروردگار، ان دنیا والوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، دنیا والوں نے مجھے مزدوری کا لائق نہیں سمجھا ہے، اے میرے مالک رزق کا انتظام
इंतजाम नहीं हुआ है, घर में बच्चे भूखे गए, ऐ मेरे परवरदिगार रिस्क का इंतजाम हो जाए। जैसे इतना कहा गए फिर ख्याल आया गए, वो कहता है मेरे परवरदिगार आज के बाद मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, आज के बाद मैं तेरे घर में सफाई का काम करूंगा, मुसल्ला उठाने का काम करूंगा। जैसे इतना कहा गए मस्जिद में सफाई करने लगा है, कभी गंदगी साफ कर रहा है, कभी मुसल्ला उठा रहा है, कभी मुसल्ला बिछा रहा है, कभी मस्जिद को साफ कर रहा है। अल्लाह को अकबर शाम हुई है, ख्याल आया है चलो घर पे चला जाए, लेकिन फिर ख्याल आया है यार बच्चे जाग रहे होंगे, खाली थैला देखेंगे उनका चेहरा उतर जाएगा, बताओ बच्चों का कैसे सामना करोगे। जैसे ये ख्याल आया है फिर वो कहता है नहीं जी जब शाम हो जाएगी, फिर जब अंधेरा हो जाएगा फिर घर की तरफ चला जाएगा। अल्लाह को अकबर जब अंधेरा हुआ है वो घर की तरफ बढ़ा है, जैसे दरवाजे पे गया है दस्तक दिया है, ऐसा लग रहा था बीवी पहले से इंतजार कर रही थी। दस्तक दिया है, बीवी ने दरवाजा खोला है। अल्लाह को अकबर जैसे बीवी ने दरवाजा खोला है, शौहर के खाली हाथ देख करके उसने ताना नहीं दिया था कि निठल्ला आ गया है, निकम्मा आ गया है। अल्लाह को अकबर जैसे अपने शौहर के चेहरे पे थकन के आसार नजर आए हैं, शौहर का हाथ पकड़ा है, पैर को धुलवाया है, बिस्तर पे सुलाया है, सर में तेल रखा है, लेकिन सवाल नहीं किया है सरताज बताओ कुछ लेकर के क्यों नहीं आए हो, खाने का सामान क्यों नहीं लाए हो, अल्लाह को अकबर रिस्क का इंतजाम क्यों नहीं हुआ है, कुछ नहीं पूछा है। अल्लाह को अकबर सर में मालिश किया है, बिस्तर पे सुलाया है, पास खुद भी सोया है, और बीवी सो करके कहती है सरताज तुझे देख करके ऐसा लगता है ऐसे चौखट पे काम करके आए हो जिस चौखट से मजदूरी नहीं मिली है, उस दर से मजदूरी करके आए हो जहां तुम्हें मजदूरी नहीं दिया गया है। अल्लाह को अकबर इतना कहा है, बुजुर्ग रो करके कहता है शरीके हयात मैं उस चौखट पे मजदूरी करके आया हूं जिसके दर पे देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। अल्लाह को अकबर मेरा मालिक बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत बड़ा मालिक है, वो इतना बड़ा मालिक है जिसकी चौखट से सबको भीख मिलती है, उस दर से मजदूरी करके आया हूं। अल्लाह को अकबर इतना कहा है, सुबह हुई है और जब उसका शौहर जाने लगा है, जैसे शौहर कदम आगे बढ़ाया है उसकी बीवी कहती है सरताज भी वही जा रहे हो, कहा वही जा रहा हो, फिर गया है सफाई किया है, फिर शाम हुई है, फिर घर आया है, बीवी ने फिर इस्तकबाल किया है, फिर खिदमत किया है, बिस्तर पे सुलाया है और पूछ दिया है कि सरताज मजदूरी आज भी नहीं दी गई है। अल्लाह को अकबर उसका शौहर कहता है नहीं आज भी नहीं मिली है। जैसे तीसरे दिन बीवी ने शौहर को रुखसत करने लगा है, अल्लाह को अकबर जैसे शौहर आगे बढ़ा है उसकी बीवी कहती है सरताज ठहर जाओ, सरताज मैं मानती हूँ कि तेरा मालिक बहुत बड़ा मेहरबान है, तेरा मालिक बहुत बड़ा करीम है, तेरे मालिक के चौखट से सबको भीख मिलती है, लेकिन सरताज जाकर के अपने मालिक से इतना कह देना महीने भर की मजदूरी बाद में दे दे, 2 दिन की मजदूरी बाद में दे दे, लेकिन अभी कम से कम इतनी मजदूरी दे दिया जाए जो घर में खाने का इंतजाम हो जाए। घर में फाके पड़ गए हैं, बच्चे के सबर का दामन टूटने लगा है। अल्लाह को अकबर बच्चे हर रोज पूछते हैं माँ बताओ ना आज खाने में क्या मिलेगा, आज खाने में क्या मिलेगा, सरताज कुछ मांग लेना अपने मालिक से। जैसे इतना कहा है वो बुजुर्ग मस्जिद में आया है, फिर मस्जिद की सफाई किया है। अल्लाह को अकबर और सजदे में जा करके रो करके कहता है ऐ मेरे परवरदिगार एक दिन मजदूरी किया है मैंने सवाल नहीं किया है, 2 दिन मजदूरी किया है सवाल नहीं किया है, मेरे मालिक आज मैं घर से आ रहा था, मेरी बीवी ने कहा है घर में फाके पड़ गए हैं, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, सबर का दामन टूटने लगा है, ऐ मेरे परवरदिगार कुछ खाने का इंतजाम हो जाए, कुछ मजदूरी दे दिया जाए ताकि घर में रिस्क का इंतजाम हो जाए। अल्लाह को अकबर इतना कहा है, फिर मस्जिद में सफाई किया है, फिर शाम हुई है, घर जाने लगा है, अकल कह रही है घर चलते हैं, दिल कह रहा है बताओ कौन सा चेहरा लेकर जाओगे बीवी के सामने, कैसे खाली हाथ खाली थैला लेकर के बच्चों का सामना करोगे। अल्लाह को अकबर इतना ख्याल आया है, कुछ कदम आगे बढ़ाया है, मिट्टी का ढेला लेकर के थैले में भरना शुरू किया है, थैले में भरना शुरू किया है, थैले में मिट्टी का ढेला भरा है, अपने घर पे पहुंचा है। जैसे घर के करीब पहुंचा है क्या देखता है घर से धुएं निकल रहा है। अल्लाह को अकबर ख्याल आया है यार मेरे घर में धुएं का क्या काम है, मेरे घर में एक रोटी के लिए आटा नहीं है, आखिर चूल्हा कैसे जल सकता
پڑا ہے. اللہ اکبر. جیسے اتنا خیال آیا ہے, یقین نہیں ہوا ہے, دیوار پہ چڑھا ہے, جیسے اندر دیکھا ہے تو کیا دیکھتا ہے, میری بیوی ہے, گھر میں چولہا جل رہا ہے, آگ جل رہی ہے, پکوان چڑھا ہے. اللہ اکبر. دروازے پہ دستک دیا ہے, اس کے شریک حیات دروازہ کھولتی ہے تو کیا کہتا ہے, شریک حیات بتاؤ تو صحیح یہ پکوان کیسا ہے, یہ کھانا کیسا ہے, چولہے میں آگ کیوں جل رہی ہے, آخر بات کیا ہے. بیوی نے ہاتھ پکڑا ہے, اس کمرے میں لے کر کے گیا ہے جہاں پہ نعمتوں کے ڈھیر لگے تھے. اس کا شوہر کہتا ہے شریک حیات بتاؤ تو صحیح یہ نعمتوں کے ڈھیر کیسے ہیں, یہ سارے اناج کہاں سے آئے ہیں. اس کی بیوی کہتی ہے سرتاج تیرا مالک بہت بڑا ہے, تیرا مالک بہت بڑا مہربان ہے. سرتاج جب آپ گھر سے باہر گئے تھے اللہ اکبر تیرے مالک کے اپنے نوکر کو بھیجا ہے, یہ سارے نعمتوں کے ڈھیر لگایا ہے, یہ سارے کھانے کا انتظام کیا ہے, طرح طرح کے کھانے کا انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. اس کا شوہر کہتا ہے شریک حیات بتاؤ تو صحیح صرف نعمت دے کر کے گیا ہے, صرف کھانے کا سامان دے کر کے گیا ہے یا کچھ کہہ کے بھی گیا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے سرتاج آپ کے مالک کے نوکر نے یہ کہہ کے گیا ہے کہ جب تیرا شوہر آئے تو اس سے کہہ دینا وہ کام میں کمی نہیں کرے, ہم مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے ہیں.